Agidi fo yewo yen agenkwa Yesu Kristo nyamema. Obo ade atasfo di Nyankopon asomdwe enka menumienu. Enu Nyankopon asomba menumienu nchema to din say, allow both to grow until the harvest. What is the meaning? No mani mienu nyina mom nyini koduru twabere no. Asitire kure ne sen. Chive Matthew asempetire dumiezen nchema ya duasa no a. Yesu kasai. Woso wadi asoro hini totoy. Obia okogu awio. Omkoda aye no, na oborefo no begu wira. Mos Yego awio na fe ba ne sai na fe wira be frefre mu ni Yesu ebu sa abe no. Yemani mom nyini kudu twabere no. No babo wira bone no ano. If we bobo and you know, if you could go, it's us. No, because I really know. As you have one and just not dear back one, as you have one year and any kind of sense. Woman will say, yes, it will be jump. Woman be fear. No more be fear, no, and yet I didn't quite used to so. Tonight, here, and a senior for a friend, Boko, and a Umubusano, sir, a free, a bed, and her assent. Second kind, Matthew asempetire dumiense ntitimo ye aduasa. Also na Matthew 13:37. No ogu ase won se di ogu abapa no ni onipa ba no. Nia ogu abapa no eni yen agenkwa Yesu Kristo na ababa ya ye beba so. Afuoni ni wiase. Afuoni eni wiase na hifo na ti wiase eyeme ene wo ene ti wiase. Abapa no ni ahinie no ma. Abapa no nsi ni wo mu a edi Yesu Kristo na chi. Atie ni nsam no ma ye asam ni yofo. Ananti pepere kwanzo sania Yesu Kristo pese na chi difo no enye. Ewira no nini obonefo no ma. Ewira no enso ni bonefo ma. Na fe otanfo a ogu ye no ne obronsam. Let's say Yesu Kristo pese o kire minum yenu se yo enipa mienu na wo wiase yo mo nsam ma eni o nyame ma wo mo etie Kristo no ma di Kristo ahyade so wo mo etie Kristo efe Kristo ena di onyankopon asem a eye asem kronkron no ebre yen Louis efo no mo ni honhon kronkron na Yesu ye no honhon kronkron enti honhon mo nsem no ena odi prayer a ifiri agya no ho enu ti no so se wono ene onipa ba no wonna ebegu abapa no abapa ne de hene Kristo nanum ensem a nyawe de ma no a odi begu sa atwe kronkron yi no ena obodifo na be wuram obodifo no be wuram no obodifo ba aturofo adifo womo de nada womo achia asem no obi biara obechia Kristo nsem a yen agenkwa Yesu Kristo de ba wiase onyankopon de hye nanum so onprose na ntwa opraburo no egu krekonkon mu no. History is a written document. Enu no so obi biara wan ni Kristo chi wan tie ni nchire na ochire fufuru bia no a ono ni wira eno odi wira boni aba begu Kristo nsem nkwagiem eje ya kasa bebuo enu ti no ya na dani da nyina no yesi na munyamani nyini ikodu twabre no enti so because 1+1 na nim se yetua yamani nyini godu twabre no abra onim se 1+1 is 2. No, because 1+1 say 1 ya. Then say 2 no. Nti yamani mo munyini. E wo se obi biara ani da ho. E so obi biara ehunu no kura Kristo. Odi be wiase. Odi be wiase, odi bre
enipa ewo wiase nyinara nia owaso no a obedi eso no wa ye ne perepere kwan so no na ono no abe Kristo achidifo afa obi biara oni Kristo chi no obedi asomfoforo bi achi eno nso ene da hono eyewira if obi biara no wa obebu atan adenya nkopos yen aginkwa nti obi wiasefo nyina aten na so ne obi wiasefo nyina aten dia no de ne nsam oja nyankopɔ de ma de ba wiase dia ade ne nyina yi bisa Kristo ne nsam no so ni ko di nsam foforo so ne bi wuro nkrofo pioto ne bi kan nsam a Yesu kankaye ade bi enipa bia wo ye no se wo so wo ye nyame adwo na ne wo ye no fa twere kronkron no ne bie mu na minipa hu ni se aha ene wo ne niama aye nipa bebrebe asum nwanwa Kristo suma basa ne se de bia no ni akotwe ade bia Yesu ebes oberi reform no na so obesiesie kama no ni akotwe afira pamdada mu Yesu apamdada mu. History is a written document. Arafonum eniema ekuya mayimu eniema eku asofo no so eniema asofo no bi ye eniema adifo no bi ye no eni etan nze ya mama numnyini gudu twabere no o dada nipa ada ni empem nka no krema nipa ne hunu se wei ani onyankopon asem wei ani obonsum asem efise Yesu Kristo no oda nipa fa amya hunu se omonsam no oyewira osi oboni yefo no onu no de eseye feku aba bebo mani Kristo mi die mu enti no Yesu die ye nipa obitimi ku nipa mielu nipa papa nipa bone na so se ebo Kristo asempa no dawuro ema obi o waso no entie se Kristo onu ne enkwaji ewura no Kristo if the Osman Sunafo no e kan Marko asempetre yedun senchimo edunum no osi monko wiase afa na nyina keke masempentre na ne obachi adie no mune so aja ina oba ho kunkunkundu e kan Matthew asempetre ye senchimo edun yensa no nso a osi monhia potiatia no na pono so ne kwa etre de e kosi mu na no si da pi akwakohyem na kwa hianya ne potiatia ne konkwam na omo so ehunu sa na muhwe mu ya sofo ne nkomhyefo atorofo adifo wo mo na mwantinyo baba mo che no mu ye petaku alufefo wo mo ba ena mbuhu wo it is ababone no ena ni buhu osofo kro eni ma obeye na de ahwetwire num sofo num bebre adane dane twire no ade ye wo mu ko andi iye die mu na wo wa hwetwire ne se sen ena Kristo oka no etu hu ni se Kristo sen no oka ne dia no hu se ewira bone no eno no ewira bone no eno no di agirifo eneye di enimu ye na bone ntimo mi ahwehwe no kura ni kura na chi na mu mi ye me yaso nyi ehene na obi kaso wo ye oseya na edi akire obi kaso mu fo omra na ye de ko obi kaso mu nyesia na mo de ba oseri ko akomi nyame na ye de ko mu mi ani na ho ni nsu asem no ni ni do ye ho eno ani Yesu o hwehwe mu mi hwe na ma biye na obonsam abeba abewura onyame asafo onyame asomdwe no enkam no mi ene da amen.